Friends, good morning. Praise God. So, adto ta sa mga pag-ampo, tungod kay diya sa mga pag-ampo, dunay dakong kahimuan. Let us pray. Labing balaan ug kamahanan ng mga Dios, you are the source of everything, the provider of all our needs. Without you, God, we can do nothing, and we believe, Lord, that all things are possible with you, God. Panalangin ni Dios nga hangtod karon dunay mga tao o Dios nga walay mga trabaho, ikaw Ginoo maga-provide kanang trabaho o Dios nga dili sila o Dios magapabilin nga jobless. Katong mga tao o Dios nga hangtod karon nagpabilin sila nga homeless, ikaw Ginoo maga-provide kanila Ginoo og balay o Dios. Hallelujah. Nga doon na sila kapuyan ang tibok nilang panimalay sa pasagdi Ginoo. Ug bisan pa man Ginoo sa mga tao nga hangtod karon nagpabilin sila Ginoo nga walay source of living. Praise God. We know that you will provide, God, that all things are possible with you, God. Nga wala imposible di kanimo Ginoo. You are the merciful God, the God of compassion, the God of mercy. Praise God. You are our provider, our everything, God. Praise God. Ug amo i-claim right now in the name of Jesus nga ang tanan namong gipangayo sa imong ngalan, hallelujah. Praise God, ilang ma-receive in your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. So thank you so much for watching. Until next time, God bless, and to God be all the glory. Amen. O Lord